ତମେ ସଜମାଛରେ ପୋକ ପକଉଥିଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁ ସେତେବେଳେ ତ କହିଲନି? ଇଏ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି। ଆଜି ଯଦି ଟାହିଆ କଷି ପଇଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଆମେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଜବାବ ହଉଛି କାଳିଆର। ଆମେ ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ ତମକୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତମେ କରୁଥିଲ। ଆପଣ ସେ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଦବା ବାଲା ଆପଣ କୋଉଠି ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରାଯାଉଥିଲା? ଆପଣ କୋଉଠି ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ତାମିଲନାଡୁ ନେଇଗଲା, ଟାହିଆ ବି ନେଇଗଲ ମହାପ୍ରଭୁ? ହଉ, ରାଜନୀତି କଣ ଖାଲି ତମେ କରିବ? ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛୁ। ଦଳ ଚାପଟାରେ ଲୋକ ମଲେ, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଗଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ଟାହିଆ ଛିଡେଇ ନେଇଗଲ। ଆମେ କହିବୁନୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲ ଗୋଟେ ଟାହିଆ ପୁରା? ଆମେ କହିବୁନୁ? ରଥଯାତ୍ରା, ଘୋଷଯାତ୍ରା, ମହାବାହୁ ରଥକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଏ ସରକାର 3 ବର୍ଷ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରାଟେ ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କଥା ମୁଁ କହିଛି, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବଢିଲେନି, ସେଇଠି ରଖିଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଜନ୍ମବେଦୀ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ଦଳା ଚକଟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ହେଲା। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବିନା ଟାହିଆରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ବିନା ଟାହିଆରେ, ଟାହିଆକୁ ନେଇ, ଟାହିଆ ଲଗେଇ ଝୁଲି ଝୁଲି କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଗବେଷକ ମାନେ ତାର ଧାରା ବିବରଣ ଦିଅନ୍ତି। ରାଘବ ଦାସ ମଠ ବାହୁଡାରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟାହିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଠାନ୍ତି, 16 ଫୁଲ ତୁଳସୀର। ଟାହିଆ କେବଳ ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟାହିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ନ ପଡୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମସ୍ତକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ, ସେଥିପାଇଁ ରାଘବ ଦାସ ମଠର ଇଏ 1000 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। ଟାହିଆ ବି ନେଇଗଲ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କାଲି ମଧ୍ୟ ଦଳା ଚକଟାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆହତ ହେଲେ। ଆମେ କହିବୁନୁ? ଆମେ କହିବୁନୁ? ଯିଏ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଆକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଯିଏ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଦବା ବାଲା ଆପଣ କୋଉଠି ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରାଯାଉଥିଲା? ଆପଣ କୋଉଠି ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ତାମିଲନାଡୁ ନେଇଗଲା? ଆପଣ କୋଉଠି ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଦ୍ प्रधानमंत्री ऐसी कहते जे तमिलनाडु ने रत्न भंडार का चाबी तमिलनाडु ले गए और तमिलनाडु ने रत्न भंडार से रत्न ले गए। आपण से कौटी थे कहलेनी? नाई नाई, आम महाप्रभुंकर सबु किछि सुरक्षित अछि कहलेनी? कहिथिले, किंतु देखंतु धर्मर जय हैला। रत्न भंडार अधिका रत्न बाहरिला गणति मणति रे। मोर किंतु एबे भी मध्य डाउट, जदि श्रीराम मंदिर हुंडी हजार कोटी टंका जो दानर पैसा जदि चोरी हो गला, जदि केदारनाथ सुना
ବେଙ୍ଗି ପିତ୍ତଳରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ଯଦି ମା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀଙ୍କର ରୂପା ନକଲି ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ये सरकार रे आम कालिया ठाकुरर गहना सुरक्षित अच्छी तो, जो खोला होता से सुरक्षित अच्छी तो, समस्त मन प्रश्न आसीबो। राजनीति आमे करिनु, राजनीति तमे आरंभ करिच। आज आमे जेतबले खाली आमे नुहे आज्ञा, ये जवाब होची कालियार। आमे खाली देखई दउछु तुमको, किंतु तुमको बहुत बाधुची। आमे देखई दउछु राजनीति तमे करूथुलो, ठाकुरଙ୍କୁ ନେଇ राजनीति तमे करूथुलो। तमे जो कहूनथिलो मझिरे, तमे नहीं कि ठाकुरଙ୍କୁ चारियाडे बुलाउथुलो। आज्ञा जेतबले गोटे भल काम हुए, शुभ काम हुए, सेतबले प्रत्येक लोकर इन्वॉल्वमेंट, प्रत्येक लोक सामिल हो आमे चाहूथुलु जे प्रत्येक लोकर गुंडुची मूषा भली दानटीए रहू। ठीक अच्छी, ठीक अच्छी। तमे सज माछरे पोक पकाउथुलो, किछि असुविधा नाही। काई सेतबले तो कहिलोनी, ये मध्य महाप्रभुंकर इच्छा रे होउची। आज जदि टाइया खसी पइला महाप्रभु को इच्छा हैला, आज जदि जहा हेई गला ताले महाप्रभु को इच्छा हैला, दल चक्का हैला महाप्रभु को इच्छा हैला। कुआडे जाइथिलो तमे सेतबले? काहे माननीय प्रधानमंत्री को भली जो यशस्वी प्रधानमंत्री आसिक एठी मिछ कथा कहउथिले, काहे पदे तो पचारिलेनी ना? श्रीमंदिर जो माने सेवायत रहिले, ना जो माने कस्टोडियन रहिले, ना यही जो माने भारतीय जनता पार्टी जो माने अछंती से माने तो पचारिलेनी। नाई आज्ञा, काहे आपण मिछ कहउथिले पचारले ना? राजनीति तमे आरंभ करिछ, आमे खाली देखौछु। सेतिकरे एते असुविधा होउची, एते पोड़ा जला होउची। हौ राजनीति कोन खाली तमे करिवो? आमे विरोधी दल रे अछु, दल चक्टारे लोक मले, लोक को प्राण गला, ठाकुर को टाहिया छिड़े नहीं गल। आमे कहिबुनु चोरी करी नहीं गल गोटे टाहिया पूरा, आमे कहिबुनु? लोक कहउचंती, आमे कहूनु, लोक कहउचंती टाहियाटा कोडे नहीं कोडे बिक्री कर सारलोने, आमे कोन कहबु? साधारण लोक कहउचंती। बुझिले? आउ की कथा कहिबे, की कथा जिए कहूची से तार निजर अंतरात्मा को पचारू। और जदि दला चकटारे भक्तंग प्राण हानि होउची, दला चकटारे अनेक लोक आहत होउचंती, ताहले जदि ए कथा को कहिबा राजनीति, ताहले आमे ए राजनीति करिवु। आमे विरोधी दल रे अछि, ताहले आमे ए राजनीति करिवु। किछि असुविधा नाही, किछि असुविधा नाही। मो पुणी थरे जो मानकर जो श्रद्धालुंकर देहांत होइची, महाप्रभु तांको तांको पाद तळे, तांको पाद पद्म तळे स्थान दियंतु। आहत मानकर आशु आरोग्य कामना करूची। जदि किछि भी आवश्यक पड़े, बिजु जनता दलर प्रत्येकटी कर्मी, प्रत्येकटी सैनिक साहाय्य सहयोग करिया पई समस्ते निर्देश पाइचंती मोर नेता नवीन पट्टनायक ठारू। नमस्कार।